आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, जुमा के हवाले से है। जुमा के दिन अगर आप एक चम्मच चीनी और लौंग पर आप इन्ना आतोइना कल कौसर और या वदूदू मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके हर मसला को हल फरमा देंगे। ख्वाह मोहब्बत के हवाले से हो, दौलत के हवाले से हो, कोई भी आपका मसला होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका वो मसला जो है वो हल करवा देंगे। किसी शख्स को काबू करना चाहते हैं, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, गैब से अल्लाह के जो है वो दौलत का इंतज़ाम कर दें, औलाद नरीना के हवाले से चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बेतहाशा दौलत चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल आपके लिए बड़ा ही ख़ास है। आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है और मेरे बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक ही करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। सूरतुल कौसर जो है वो फ़जीलत के हवाले से बहुत ज़्यादा बरकत की हामिल है। ये बहुत मुख्तसर सी सूरह है, आप जानते हैं 3 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन बरकत के हवाले से, माल और दौलत के हवाले से ये सूरह जो है बड़े फ़वाइद की हामिल है। फ़वाइद इसके बेहिसाब हैं, इंतहाई कसीर जो है वो असरात रखती है। आपने इसको जो मेरी बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक आपने इसको करना है इंशाअल्लाह ताला। ये आपके घर में बरकत का बाइस बनेगी, आपकी माशी मुश्किलात को हल करवाएगी। अगर आप कर्ज़ों की दलदल में फंस चुके हैं, आसूदगी का शिकार हैं, तो इंशाअल्लाह राहत में आएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत अमल है। इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाएगा, आपकी ज़िंदगी से मुफलसी, गुर्बत, तंगदस्ती और अगर आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह कर्ज़ों से निजात दिलाएगा और मुफलसी और तंगदस्ती को आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। सूरतुल कौसर जो है इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जो इंसान इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं, और जो इंसान इंशाल्लाह इसको दुनिया में पढ़ने का मामूल बनाता है तो अल्लाह करीम उसके दुनिया में भी आसानी वाले मामलात जो है वो अल्लाह करीम कर देते हैं। आजकल का दौर ऐसा है कि हमारी जो कौम है वो तरह तरह के वसवसों का शिकार है। अपने जिस्मानी माशी मसाइल के लिए वसीले ढूंढते फिर रहे हैं लोग। सरगोदा में जो है एक सानिया हुआ जो इस बेबसी का एक मुंह बोलता सबूत है कि हम जो है वो ऐसे ही लोगों के ढोंगियों के चक्रों में पड़कर हम बहुत से ऐसे वसीले तलाश करने की जो है हमें जब लग जाती है कि हम अल्लाह को छोड़कर लोगों के पीछे जब भागना शुरू कर देते हैं, फिर हम ऐसे फ़कीरों पीरों के आस्थानों पर पहुंच जाते हैं और हम अपनी तकलीफ़ों का जो इलाज है अपने जैसे इंसानों के पास ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद हमारे लिए उतारा, ये हमारे लिए रहनुमाई का तरीका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रहनुमाई के लिए कुरान करीम जो है उस जैसी एक तोहफ़ा, एक नेमत को अल्लाह ताला ने दिया। जिस दौर में नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ, इस दौर में भी अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मशअल राह बनाकर पेश कर दिया, जिसमें नौ इंसानी के लिए न सिर्फ रहनुमाई है बल्कि इसके साथ साथ इनकी परेशानियों का इलाज भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ए मोहम्मद कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत भी है और शिफा भी है। अब खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में कि जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। इस आयत जो है अल्लाह ताला ने इसमें वाज़े फरमा दिया कि इंसान के दिल को सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, और अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के नामों से आयात कुरानियाँ भी हो सकती हैं, यानी वो अल्लाह का ज़िक्र है। जब हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर होते हैं तो हम बेचैनी का, तसलसल का शिकार हो जाते हैं, और हमने यही किया। हमने अल्लाह ताला को छोड़कर अपने जैसे इंसानों के पास जो वसीलों को तलाश करना शुरू किया, फिर हम जो है वो परेशानियों का, मुश्किलात का जो है वो शिकार होते ही चले गए। अब आज का वजीफ़ा सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर और या वदूदू, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला वदूद हैं क्योंकि वो अपने बंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करके फिर इनसे मोहब्बत करते हैं। आम तौर पर मोहब्बत इस तरह होती है कि पहले महबूब अपने मुहिब पर थोड़ा सा मेहरबान होता है, जिससे मुहिब
محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت سے دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا قول مبارک ہے کہ ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں سے ہے۔ چنانچہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم مبارک سے یعنی یا ودودو سے پکارتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اسم مبارک کو اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اس کے اوصاف حاصل کر سکے تو وہ انسان دنیا میں محبوب ترین انسان بن جاتا ہے جو یا ودودو کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اسم نہایت ہی جمالی ہے اور اس کے بے پناہ جو ہے وہ فیوز ہیں، برکات ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل جو میں نے آپ سے آج کا جو ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی معاشی مشکلات تو حل ہوں گی، آپ کی جو بھی پریشانیاں جس بھی حوالے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ نیت رکھیں گے دل میں اور کریں گے، آپ کا وہی مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان فرما دیں گے، حل فرما دیں گے۔ کسی کو تابع کرنا ہو، کسی کو اپنے حق میں کرنا ہو، کسی رشتہ دار کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، بیوی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہے، شوہر کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہے، کسی کو راضی کرنا ہے، تو آج کا عمل انشاءاللہ 1 چمچ چینی اور لونگ پر یہ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ میں آپ سے ذکر کری ہوں، آپ نے یہ کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چینی لے لینی ہے 1 چمچ، اور آپ نے جو ہے وہ 1 لونگ لے لینا ہے۔ یہ دونوں عمل آپ نے کرنے سے پہلے یہ چینی تھوڑی سی اور لونگ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے گا وظیفہ، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں جی اثر نہیں ہوا۔ اور وظیفہ کی اجازت اسی کو ملے گی جو کہ کمنٹ میں اپنا نام جو ہے وہ لکھ دے گا، اپنا نام یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو لکھ دے گا اس کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ آپ نے 1 چمچ چینی 1 لونگ سامنے رکھنا ہے، اول و آخر پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے 129 مرتبہ، اور یا ودودو کو آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس چینی پر اور 1 لونگ پر آپ نے اس کو پھونک لینا ہے۔ اب چینی کو آپ نے اپنے گھر کی چینی میں مکس کر دینا ہے اور جو لونگ ہے اس کو اپنے گھر کے مسالوں میں مکس کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو روزمرہ کھانوں میں استعمال کریں گے یا جس کو آپ نے راضی کرنا ہے اس کے حوالے سے کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت نازل فرمائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں جو ہے وہ آپس میں سلوک اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام تر مسائل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل فرما دیں گے اپنی غیبی خزانوں سے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء مبارک میں سے یا ودودو ہے، اور جو سورۃ الکوثر ہے یہ بے پناہ بے تحاشا رزق کی حامل سورہ ہے۔ جو بھی اس کو انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر مہربان ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن تو ویسے بھی قبولیت کا دن ہے، انشاءاللہ مہربانی کا دن ہے، اللہ کے خوبصورت دنوں میں سے دنوں کا سردار دن ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔